tell us more about Bills, makakakentuhan natin si Billy, the owner of Bills. Hi, Bill! Sure can. May ka sa daplin dyan sa kalsada kaasa nag-set up si Billy because he is serving mga street drinks. Yes. Bill actually is 19 years old pa lang and is a second year college student. So ginasabay niya yung pag-school at the same time iyang negosyo and he's also a varsity player. Grabe. Dream na napod ko yung sariling business. Okay. Yes po. Tapos nag-start to siya katong summer class na ako. Okay. Kay dili man ako to siya kanang sa money ba. Okay. Dili ko maka-summer. So mo to naka-decide ko na mag na business ba. Okay. Kaya para next summer na ko yung maka-summer class na ko ba? Isa na siya sa mga turning point for you to start your own business. Pero ikaw ba, Bill, diba kay background in ka ng mga business or ka ng, how did you learn this ba? Po, pero mga small businesses lang. Like ka na sa schools lang good. Like ka na tinda-tinda sa una, chicken, gummies, mga lumpia. Like sa among school sa una ba? You started with how much as your capital? Kasi very interesting ang imong story about that one. Nag-start ko sa akong capital is 2K, which is atong gibaligyan akong shoes for 2K kay para start ako capital ani. Oh, grabe. Imagine, gibaligya ni... Unsa ba to siya na shoes? For badminton shoes po. Badminton shoes. Okay. But ang badminton shoes ni Billy, sacrifice niya para lang makastart or magka-capital to start his own small business. Pero nga nung kani, po ang imuhang naisip? Mamo siya para mas dali sa kuha ba. Like sa YouTube good na ako nakita. Mamo mas dali. So, nag-enroll po na si Billy at the same time sa YouTube University where he learned this street drink. Kaya diba in the Philippines, bisag nag-aulan, my gosh, igang kaayo. So, need jud kayo na to mga pampabugno or mga refreshments. So, can you take us back to your first day, Bill, na kanang nag-start ka? Like, tell us the story. Ako ang to sa first day kay like nagdala lang kog ice box tapos menu. So dili kay siya maka-attract og kanang customer kay basig murag mahinala pa sila ba kung unsa gid akong gibaligya. So far naman pud gyud ni palit mga naka 20 ka kuan pud ko ato cups first day. So lipay pud ako na feel ato na time kay maskin nga to lang akong setup nagya po'y makapalit. Medyo mag-hesitant pa ang mga customers. Although siguro ma-curious but at the same time mas medyo hesitant sila kung saan na siyang ginabaligya or is that legit ba? So syempre dili pwede Bill, right? Baka naman nag-chika-chika la. Imagine lang na ko ang lasa sa mga drinks. So of course ipatilaw ni Billy ang some of his drinks and the milk series also. Ready na. Okay, ready na. So let's go. So base niya is soda po. Okay. Yan po is flavor is lemon po. How many flavors ang available now? Six Flavors ang available now. Lemon and lychee, green apple, strawberry, blue lemonade. Plus, napa siya mga add-ons, right? Yes po, add-ons na fruity jelly, nata, and Yakult po. Soda ang iyang base, but actually dili mo siya malasahan completely as the soda. It adds to the flavor ang mga syrups na iyang ginagamit. So whatever flavor that you choose, mo to siya ang mas malasahan nimo more than really the soda, and it adds fun if mag-add ka og mga add-ons nila like this one is na siya nata. Yes po. And it's really refreshing, guys. And the tip lang yun here, right, is to just mix well. Yes po. Diba, no? So, mix well lang. And then, in fairness, Bill, ha? But I am curious, like, how long nimo na perfect ang ingon ani na mixture? 5 to 10 tries. Kasi napod ko yung gina-achieve na na katong lasa gid niya na dapat po. This one is the strawberry. Very generous sila sa ilahang ice here and wala ang iyahang lasa. What inspired you na aside from the soda is napod kay milk na series? Damang yung mga customers diri na nagabawal sa soft drinks. Moto nagtry ko lain na flavor na para ma-offer sa ilaha ba. So moto offer kog milk kay para na sila choices. Well, the good thing so far sa fruit series, even though duha pa lang siya, not too sweet. I mean, the choice of fruit syrup was really good and it blended so well sa choice of soda. Dili lang drinks akong
offers. Nag-offer sad kog mga chicken. Search lang nyo sa Facebook, Bill's Kitchen po. Garlic chicken, mga flavored na chicken. Tapos ribs, lempo. Grabe, all at the same time. So, nanay drinks, naapay chicken, naapay ribs, naapay mga sugba-sugba. But this one, what flavor is this? Blue lemonade. Blue lemonade is winner, in fairness. Top 2 siya for me, ang blue lemonade. So, bestseller. Okay, unsan niya siya na flavor? Lychee. Okay, grabe si Bill. No, nag-mention ko kaganihan na some lang but tanan na. Okay? How important for you as an entrepreneur, as a young entrepreneur na continuous ang pag-innovate sa imong mga products that you are selling? Important gid sa sir kay namong gilain ga pangita gid sila glain na kanang suggestion sa ilaha ba. Sumoto daga innovate pa og lain na flavors para mas napakoy mga offer sa ilaha na mas lami og quality na product. And para ma-sustain ang imuhang business and like from time to time nagabago ang mga gusto sa mga tao, right? And they want something new. In fairness to the lychee, this is the level of sweetness na ako ang like gusto in terms of the drinks. So yes, tama na bestseller ang lychee. In fairness, base po sa milk series is milk and nasa isagol na mga jams, strawberry, mango, and blueberry. So ang bestseller na to dra is yung strawberry. In fairness to the milk, sa milk alone pala, it tastes good. And then again, dili overpowering ang iyahang flavoring na gibotang. Kumbaga, pinaka stand out for this drink is really the milk. This one is the strawberry. Matamis masyado yung strawberry. Actually, this is the flavor of the strawberry na gina-expect na ko malasahan dito sa fruit soda. Yes, but naadi ay dire. So, pang milk siya. Okay, so winner si strawberry. But so far, I'm liking the blueberry. Na-amaze ko sa fact na aside from this small business, ipadayon pud gihapon to ni may mong first business, which is the chicken. And then you are a varsity player. And then at night, ginapadayon gihapon yung mga imuhang pag-eskwela. So how important for you? I mean, in spite because I mean the business is doing well now. So, how important for you na magpadayon gihapon ka sa imuhang pag-eskwela? Important siya sa po is kay need mo gid og diploma karon kay dili biya permining kanina business pud gid. If mag-apply ko sa lain company, dili gyapon ko dawaton na akong kuan. And taas pud ko gusto na maabot sa kinabuhi tapos kay para gusto gid ko importante gid ang eskwela og kaning kuan pagsabayan ako. So your advice sa mga young entrepreneurs like you who wanted also to start their own business, mali mo this is their sign na mag-start na sila og negosyo. Liyok na mo dara ay mo sige mo pag bar na lang pangwarta na mo ana kay para after pila ka years mo na nanay sa future ba. Very practical advice. Number 1, do it now. And number 2, ayaw na mo pag-bar-bar. And number 3, mag-start na tagpangwarta but in a good way. And syempre ka nang gipaghirapan yun ninyo, right? Let's invite them. Ato lang mo diri sa may Acacia corner magsaysay at bang ay sa left side sa may Union Bank, diri street sa may Ateneo. And if gusto ko niya ma-reach out po sa TikTok lang, Billy Aldamia lang po. And sa Facebook din. If nagaano po kayo ng mga packages na mga birthday, like mga events, PM lang po kayo doon sa page po. And Bill's Kitchen po if naghahanap din kayo ng mga masasarap na na mga pagkain. So 5 years from now, where do you see Bill's? I mean, unsa na kaya ang imuhang business? What are you doing 5 years from now? 5 years from now, makita ko ang Bill's kanina business is ko own na physical store. Mga akong gina-aim good soon. Pag ginawang ginakuan karon, ginapagirapan kay para gusto gina ko makakuha physical store kay so risk manggod og ingani ako ang diri sa street kay syempre napid ako pana po sa demolition like ganyan po. Oh yes, Bill, we will manifest basin for sure dili lang about 5 years you will have
your own physical store. And don't forget to take a break and rest and enjoy your bills. So guys, I encourage you once again to come and try Bills. Nasa yung mga refreshing drinks and then milk series as well. This is the perfect drink for you because you are also inspiring one dreamer to keep dreaming and pursue his dreams. Love local! Support local.